अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये एक मेरा नया दफ्तर है माल रोड पे, तो उसके सामने खड़ा हूँ। ये इधर अंदर मेरा दफ्तर है, काफ़ी बड़ा दफ्तर है। तो ये सामने माल रोड है, ठीक है ना जी। तो इधर खड़ा हूँ, मैंने कहा आपके साथ गपशप लगाऊँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जो ताज़ा तरीन खबर है ना, ये जो हफ्ते से अफवाहें फैली हुई हैं कि पीछा में मुड़वे में आइया तेरी लोड़ पै गई, कि नवाज शरीफ आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, ठीक है, अफवाहें फैली हुई हैं ना, और इमरान खान जा रहे हैं भी, जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे की भी एक स्टोरी पता चली है, जो सीनियर सहाफ़ी एक हैं, उन्होंने आज शाया की है। और उन्होंने बताया है कि ये जितने मुज़ाकरात और ये प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इनके पीछे 3 बड़े मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, उनका हाथ है, और वो बीच में गारंटर बन रहे हैं और सारा कुछ हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही बताई जा रही है कि इमरान खान ने चूँकि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अब इतने कर्जे लेने पड़ गए हैं बकौल उनके, कि अब फ़ौज को भी अपने ख़र्चे के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। यानी इस हद तक मुल्क की हालात बेहतर हो गए हैं, इस हद तक हम इतने कर्जे ले चुके हैं और कर्ज़ों के जाल में हम फंस चुके हैं बुरी तरह। ये इसलिए नहीं कह रहे कि जब से पाकिस्तान बना है और नवाज शरीफ की हुकूमत 18 तक इतना कर्जा नहीं लिया जितना इसने 3 साल में ले लिया है। ये कोई मामूली बात है? इस बात को आप वजन दें ना, कि ये क्या सारे लोग क्या कह रहे हैं। नेशनल बैंक, हमारा जो स्टेट बैंक है, वो हमने दे दिया हुआ है IMF को। इसकी खबरें आ रही हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहा, क्योंकि मीडिया के ऊपर पाबंदी है, सारी ऐसी बातों की, सारी बातों की पाबंदी लगाई जा रही है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है बिल्कुल। हमारा मुल्क खुदा न खास्ता इस तरह हो गया है कि हम इसको संभालने के काबिल ही नहीं रहेंगे, नाउज़ु बिल्लाह। तो इन हालात में तो उन मुल्कों ने ये सोचा है, नवाज शरीफ से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ये मुल्क हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, सारे इदारे हैं, वो गारंटियाँ ये मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि नवाज शरीफ साहब आप अगर आ जाते हैं दोबारा तो आप कोई इंतकामी सियासत ना करें, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बातें ना करें, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बातें ना करें। यही वो चल रही थी बड़ी पुरानी डील कि जी वो नवाज शरीफ मान नहीं रहा, तो ये वो ख़बरें आप देख रहे थे ना, मान नहीं रहा और ये है वो है, ये वो सारी ये ख़बरें थी। अब ये तय हुआ है कि जनाब आली नवाज शरीफ आए, अपने मुकदमात का सामना करे, जेल में जाए, मेरिट पे केस के फैसले हों, फैसलों के ऊपर दबाव ना डाला जाए जैसे माजी में डाला जाता रहा है। आज एक बड़ी अच्छी बात है दरमियान में मैं करना चाह रहा हूँ। कल हम सब ने ये बताया है, मैंने भी, सब ने, कि जनाब DGISI जो है वो शामिल नहीं हुए। तो उनके बारे में मज़ीद बड़ी अच्छी खबर ये मिली है। उन्होंने कहा जी कि मैं शामिल हूँ या ना हूँ, आपने कोई तस्वीर मेरी TV पे नहीं दिखानी, किसी मीडिया पे नहीं लगानी, मैं खुफिया इदारे का सरबराह हूँ, मुझे खुफिया ही रहने दे। आए हाय, क्या प्यारी बात की है सर उसने। तो पहले यही लोग जो थे, ये इमरान खान के जितने भी ये रहे हैं, फैज़ हमीद पाशा और ये सारे, वो तो फ्रंट लाइन पे आके बात करने के आदी थे कि जी साड़ा ना क्यों नहीं आया, साड़ा ना क्यों नहीं आया फ्रंट लाइन पे, ठीक है। तो इसने कहा जी कि मेरी कोई तस्वीर ना लगाई जाए, ना TV पे दिखाई जाए, ना बताया जाए। मैंने सारा काम जो मेरी ड्यूटी है वो मैंने फ़राइज़ पूरे अपने करने हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इसने की है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने तो ये कमाल की है कि नतीजन अंजुम ने कहा है जी कि मेरी कोई ख़बर आप अखबार में, TV में कहीं भी ना दें। इसलिए अब हम ये नहीं बता सकते कि कल वो आए थे कि नहीं आए थे, ताज़ा खबर के मुताबिक, ठीक है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, कोई प्रोफेशनल बंदा आया है जो इस हद तक ईमानदार है कि वो कहते हैं कि मेरी तस्वीर भी आप शाया ना करें, जबकि सारे जो होते हैं ये तस्वीरों के भूखे होते हैं बिल्कुल।
اچھا جی، وہ ان 3 ملکوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے اوپر کام بالکل ختم ہو گیا ہے. اس میں ہو سکتا ہے چائنا بھی ہو، ملکوں کو تو ہم اپنے چائنا بھی ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، یہ ہو سکتے ہیں یہ والے ملک. لیکن ہم یہ چونکہ انہوں نے سینئر صحافی نے یہ نہیں بتایا تو ہم بھی یہ نہیں بتا رہے. لیکن 3 ملک اس میں انوالو ہوئے ہیں اور انہوں نے نواز شریف کو منایا ہے. اور نواز شریف اب آئیں گے، اپنے طور پہ آئیں گے، پھر الیکشن لڑیں گے. اور ان سب کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کس نے جیتنا ہے. اندھوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اس وقت نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا، جتنی مرضی یہ ڈیلیں کرتے پھریں. ٹھیک ہے، اس بات کا عمران خان کو غصہ لگا اور اس نے یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ جو رولا ڈالا تھا نا، وہ یہ ساری چیزیں نکلی ہیں باہر کہ 3 بیرونی ملک کے لوگ شامل ہوئے ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کھانے کے لیے بھی قرضہ، دوپہر کے کھانے کے لیے بھی قرضہ، رات کے کھانے کے لیے بھی قرضہ، ناشتے کے لیے بھی قرضہ. تو کیسے پھر وہ کوئی چل سکتا ہے؟ اس طرح تو بندہ بالکل ہی بھکاری بن جاتا ہے بالکل ہی. تو یہ چیزیں ساری سوچ کے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. اور اب سارا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف نہ انتقامی سیاست پہلے یہ کرتا ہے نہ کرے گا. نواز شریف کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی میں اپنا کیسوں کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر ناجائز دباؤ نہ ہو. یہ کوئی بری بات ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہ کرے. میں کسی قسم کی میرا کوئی دشمن نہیں ہے. میرا وہ دشمن ہے جو پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کی بھلائی کے لیے میں سارا کام کروں گا. تو یہ جناب بڑی اہم خبر تھی جس کے اوپر عمران خان تل ملا رہا ہے، جس کے اوپر اور سارے ہو رہے ہیں. اور یہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں فائنل ہو چکی ہیں. اب نواز شریف کے آنے کا اعلان بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہی ہے. جب یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی نا کہ عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کریں تو ہمیں تو 100% پتہ ہے. میں تو بطور وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. جو ثاقب نثار نے بنایا ہے اوپر بیٹھ کے اس نے یہ بنایا ہے. اور کوئی جو ہے نا نااہل ہی نہیں بنتی. جو ثاقب نثار نے تا حیات نااہل کر دیا ہے، وہ اس کو خود تا حیات اس کی پینشن بند کر دینی چاہیے ثاقب نثار کی. تو یہ بریکنگ نیوز تھی جو آپ کو ہم نے شیئر کی ہے کہ جناب 3 ملکوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب عالی یہ نواز شریف کے کسی کام میں ناجائز مداخلت نہ کی جائے، اس کو آنے دیا جائے. پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان کو بچانا ہے. سی پیک کے اوپر دوبارہ عمل ہو. تو اس لیے یہ سارا معاہدہ طے پایا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان بہت پریشان ہے. عمران خان کا دوجا نام پریشان خان.